So guys, good morning sa lahat guys. Paalis muna tayo guys. Pupunta tayo ng laot. May isda tayo guys. Maya-maya lang alis na kami. Ayan, paalis na kami guys. Ayan. Shout out sa nagwawalis. Ayan, umaga pa. Ayan. Let's go! Let's go! Papunta na po kami sa dagat. Ayan. Dadaan muna tayo sa kabundukan. Yan ang kabundukan. Yan. Let's go, kabundukan. Ayan guys, binabatak na guys. Yan. Ang binabatak. So, ang laman guys. Yan. 0. Ito yung tinatawag na bubo guys. Kasi yung pumapasok dito na isda, bubo. Wala naman pagkain, bakit siya papasok? Diba guys? Kaya bubo rin siya. Pero guys, oh. Isang piraso, yan. Yan, meron guys. Meron ulit guys. Yan. Yan, oh. Yan. Marami guys. Meron ulit guys, may laman. Ayan. Ayan guys, oh, dami guys. Ano? Ano? Kalian na namin ulit guys. Halaman naman. Ariya ulit. Ayan guys, ariya ulit. Kaway boss. Kaway boss. Yan. Ayan guys. Isa pa kaming batakit. Yan. Kita nyo guys, may tali yung cellphone. Baka kasi tumalon yung cellphone eh. Muna sa akin. May ginentalian natin. Kami guys. Kararating lang namin guys. Lalaki ng alon. Yan oh. Yan yung sinakyan namin guys. Yan. Yan ang alon.
Yan, lalaki ng alon. Akong nahilo guys. Ay, nako. First time puro mandaragat din ako guys. Sa dagat ako lumaki kasi. First time lang. Ayan. Dito na kami guys. Dito na. Taran! Ayan, dito na kami guys ha. Karating na kami guys. Ayan. Ayan. Thank you guys. Ligo muna tayo guys. Ligo muna tayo sa dagat.